बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज शब का आसान तरीक़ा। नमाज शब का वक्त आधी रात से सुबह सादिक तक है। अलबत्ता चाहें तो ईशा के बाद सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। और नमाज शब मुस्तहब है। जो चीज़ आप नहीं पढ़ सकते या आपको ज़्यादा महसूस हो, बजाय इसके कि मुकम्मल नमाज को ना पढ़ें और इस अजीम इबादत के सवाब से महरूम रह जाएं, उस ज़्यादा अमल को आप तर्क कर सकते हैं। नमाज शब 11 रकत है, जिसमें से 8 रकात नमाज शब की नियत से नमाज सुबह की तरह 2-2 रकत करके पढ़ी जाती हैं, और 2 रकत नमाज शिफा है और 1 रकत नमाज वित्र है, जिसका तरीक़ा आपको अमली और प्रैक्टिकली तौर से इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो 8 रकत नमाज शब 2-2 रकत करके नमाज सुबह की तरह से पढ़ेंगे, यानी कि पहली रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद जो सूरा आपको याद हो वो सूरा पढ़ें। दूसरी रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, और इसी तरीक़े से नमाज को तमाम करें। नियत करेंगे नमाज शब पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिहि अक़ूम व अक़अद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। रब्बि इग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अजल्लुल अकरम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। 8 रकत नमाज शब पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज शिफा पढ़ेंगे, जिसकी पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह नास की तिलावत और दूसरी रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फलक की तिलावत की जाए। अगर आपको ये सूरह याद ना हो तो वो सूरह जो आपको याद है उनकी भी तिलावत आप कर सकते हैं। और याद रहे कि इस नमाज में, नमाज शिफा में, दूसरी रकत के बाद कुनूत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नियत करेंगे नमाज शिफा पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبर. 2 रकत नमाज शिफा पढ़ने के बाद 1 रकत नमाज वितर पढ़ेंगे। उसमें सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, 1 मरतबा सूरह नास और 1 मरतबा सूरह फलक की तिलावत करेंगे। उसके बाद क़नूत पढ़ेंगे और क़नूत के बाद 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह और 7 मरतबा हाज़ा मक़ामुल आईद बिका मिनन नार और 300 मरतबा अल-अफ़ू 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 और फिर 40 ज़िंदा या मरहूम मोमिनीन और मोमिनात के नाम लेंगे और उसके बाद रुकू और सजदा और सलाम और तशहुद नमाज सुबह की तरह पढ़ेंगे और उसके बाद नमाज को मुकम्मल कर देंगे। नियत करेंगे नमाज वित्र पढ़ता हूँ 1 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. هذا مقام العائذ بك من النار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. العفو العفو العفو. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے نماز شب کا عملی اور پریکٹیکلی طریقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ چیزیں جن کی نماز وتر میں تکرار ہے، جیسے ایک بار پڑھنے پر اکتفا کیا ہے، اور اس کے علاوہ نماز وتر کے قنوت میں اس دعا کا پڑھنا بہتر ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو دعا امام زمانہ کا پڑھنا بہتر ہے، اور اگر 40 مومنین اور مومنات کے نام نہیں لیے جا سکیں تو اس دعا کا پڑھنا کافی ہے۔